Yan guys, magandang hapon. May parcel tayong dumating galing kay Papa Kid. Yan, bubuksan natin, kita natin guys kung ano ang laman. Pero alam ko na ang laman nito, sombrero. Yan guys, yan guys, dala ni Papa Kid, 3 piraso. Ganda guys, saka yung ano, may kasama daw to eh. So guys, yun, housing bulb, yun. So guys, maraming salamat sir, Papa Kid. Yun, na-receive ko na yung padala mo sir, maraming salamat. Saka ito sir, malaking bagay ito sir sa CO2 ko. Maraming salamat sir. Bro, yan, ganda. Okay. Okay bro. Katang-init. Maraming salamat sir. Yan. Saka guys, kung gusto nyong bumili ng bala, message nyo lang si Papa Kid, Chris Papa Kid, sa kanyang FB account. Yan, sir, ganda sir. Yan, maganda. May panggamit kami ni partner Tox. Yan.